Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Evo sad idem do grada. Moram uzeti ulje za servo, jer sam primijetio da ga fali. I još neke vike moram kupiti u dućanu i onda ćemo se vratiti natrag i riješiti neke stvari na usisu. Moram vam pokazati što se dogodilo sa usisom. Moram provjeriti neke vike na ovisu i staviti ulje u servo da više ne proizvodi neki čudan zvuk. Da je gleda mi kočilo počelo klizit. To se primijetio još neki dan kad sam išao za posao da mi je baš strašno proklizilo i evo sad ponovo, tako da moram zamijeniti to kvačilo. Ok, sad ću probati upaliti auto da vidim da li se čuje taj zvuk servo pumpa na snimci. Snaj to. A ne znam, tiho je, ne znam da li ćete uspjeti čuti. Ali kao neki... Dobro, nema veze. Nešto uzeo sam to ulje, uzeo sam te vike i idemo doma to riješiti. Ok. Ulje za servo se stavlja tu, tako da ajmo to odraditi. Ulje je bilo ispod minimuma, tako da ne znam, baš me zanima kako će sad imati osjećaj volan kad se upali auto. Ok, nema više mnogo zvuka. Što se tiče volana, volan dalje ima isti osjećaj kao i prije. Samo se više ne čuje pumpa. To je isto ok. Ok, to smo riješili. Sada možemo preći na usis. Što se dogodilo? Ovo je predivan usis. Ima plastične nosače koji su pukli. I onda Dino, ludi inženjer, mora izmisliti nova. I to sam izmislio. Odlučio sam da bi mogao ili ovaj vijak ovdje. Ok, znači ovaj vijak ovdje ili ovaj vijak ovdje uhvatiti za ovu tu rupu. Ili ovu tu rupu, još ne znam, ovako, ravno. Znači, ovako ravno. Smatram da bi to bilo dosta dobro. Što se tu događa? Tu se dešava ovaj lift. Znači, pri akceleraciji, to se dešava. I pošto je to bilo nekako dosta na tijesno, dosta na knap, tu je bilo veliko naprezanje i onda je puklo. Tako da moramo to riješiti. Ali ja imam rješenje za to, tako da nabavio sam neke aluminijske pločice koji ću iskoristiti za to, za napraviti nosače. Pa ne znam, probat ćemo to izvesti danas pa da vidimo kako to izgleda i na šta to liči. We will see. U redu je to. Napravili smo otprilike taj nosač koji bi trebao gledati. Ako sad bude sve u redu, ako to bude pasalo, onda ćemo ga ofarbat, tako da ne bude on tako relaksiran dok tu u motornom prostoru je sve crno. Pa, ajmo sad vidjeti da li to paše. I onda ako paše, super. Onda nam jedino preostaje još pogledat da li treba napraviti još koji nosač. Ili će ovaj jedan biti dovoljan, to ćemo vidjeti na probnoj vožnji. Ok, evo. Nosač koji sam radio je završen, znači spojen je tu i ovdje na usus.
Ovdje sam stavio neku gumicu između i šajbu, tako da može malo igrat, da mi se ne savija previše ovaj lim. A to je samo uvijek i matica, mislim da neće trebati ništa drugo. Tako da, ne znam, probati upaliti i vidjeti. Na takvu soluciju sam se odlučio čisto zato jer sam vidio još jedan kit na internetu da ima riješeno na taj način. Pa ne znam da li je još koji nosač u tom kitu, ali definitivno mora malo bolje istražiti. Tako da ako još neki nosač da ga mogu se izraditi i pričvrstiti, da ne bi bilo da je preovisno samo ovom jednom. E sad, fora u tome što motor ne radi samo prema gore, nego radi i onako više kao natrag gore. Znači, usis ne ide samo prema gore, nego kao ovako, tako nekako. Pa, evo sad kad se malo ugrijem motor, ćemo pogledati da vidim što se tu zastoje točno dešava. Da vidimo nekako igra. Tu se diže, ali diže se pol malo. Evo, to je čak i dosta čvrsto. A few moments later. Dok sam se vozio do glavne ceste nisam primijetio nikakvo tuckanje, ništa slično. Ali sad ćemo vidjeti na glavnoj cesti malo bolje. Počelo mi klizi dosta, baš dosta. Ali što se tiče usisa, mislim da je bolje nego prije. Prije sam kao čak i osjetio neku vrstu trza, zato sam i znao da mi je puklo. Ali... Ste čuli to? Kako klizi. Ali dobro, morat ćemo ga promijeniti, tako da i to će biti zanimljiv video. Kako je napravi? Top! To obožavam. S ovom granom, taj tehnik se kad se rotirao gore, svaka promjena brzine, paf! Paf! A kako je to glavno, ej, to mi je preglavno. Eto, pa... Upravo sam stigao pa da pogledam kako je to ispalo. Ha. Još uvijek je živo. To je dobar znak. Mogu bi oprat auto malo. Baš izgleda katastrofa.
I evo ga, čist ko suza. To bi bilo to ljudi za ovaj video. Hvala još jednom što ste gledali. Ostavite like ako vam se sviđa video. Ako vam se ne sviđa video, svejedno stavite like jer vjerovatno vam se onda sviđa moj pugi. Hvala još jednom što ste gledali i vidimo se u drugom vlogu i do onda. Peace!